Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Da'watu sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in fil kitab fi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'watu Muslim ibn al-Haris at-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu. Akhrajal Hasan ibn Sufyan wa Abu Nu'aim an Abdurrahman ibn Hasan al-Kinani. Haddatsani Muslim ibn al-Haris ibn Muslim at-Tamimi anna abahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalahum fi sariyatin. Qala falamma balagha al-mughar istahsastu farasi fasabaqtu ashabi wastaqbalana al-hayy bil-ranin faqultu lahum qulu la ilaha illallah tuhrazu faqaluha wa ja'a ashabi falaquni wa qalu harabatna al-ghanimah ba'da an baradat bi aydina falamma qafalna zakaru zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'ani fahassana ma sana'tu wa qala ama inna Allah qad kataba laka min kulli insanin minhum kaza wa kaza. Qala Abdurrahman fa ana sababu zalika. Qala summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama inni sa'tubu laka kitaban wa usi bika man yakunu ba'di min a'immatil muslimin. Fa fa'ala wa qadama alayhi wa dafa'ahu ilayhi wa qala li idza sallaita al-ghada faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka in mutta min yawmika dhalik kataballahu laka jiwara minan nar wa idza sallata al-maghrib faqul qabla an tukallima ahada Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat fa innaka in mutta min laylatika kataballahu laka jiwara minan nar falamma qabadallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataitu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu faraddahu faqara'ahu wa aqara li wa qatama alayhi summa ataitu bihi Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa fa'ala misla dhalik summa ataitu bihi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu fa fa'ala misla dhalik. Qala Muslim ibn al-Haris wa tuwfiya al-Haris fi khilafihi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu fakana al-kitabu indana hatta waliya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah fakataba ila amilin ibalana Muslim ibn al-Haris ibn Muslim at-Tamimi bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi katabahu li abihi wa shakhastu bihi ilayhi faqara'ahu al-Bukhari wa khatama alayhi kadhalika al-ummal wal muqaddam. Dakwahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika berkecamuknya sebuah peperangan di zamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya Muslim Ibnu al-Haris at-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu keluarkan oleh Sayyidina Hasan ibn Sufyan dan Abu Nu'aim dari Abdurrahman ibn Hasan al-Kinani. Beliau menceritakan kepadaku suatu ketika Sayyidina Muslim ibn al-Haris ibn Muslim at-Tamimi bercerita bahwasanya bapak beliau yang bernama Muslim at-Tamimi diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka ketika beliau sampai di tempat pertempuran, maka beliau mempercepat
orang-orang kafir yang dalam keadaan sekarang. Maka orang tua beliau berkata kepada orang-orang kafir yang sekarang tadi, katakanlah kalian semua la ilaha illallah, kalian semua akan selamat. Maka mendengar kata-kata dari Muslim At-Tamimi tadi, orang-orang kafir yang dalam keadaan sekarang pun telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat protes kepada Muslim At-Tamimi tadi sambil mencela, wahai Muslim, gara-gara kamu mengislamkan orang-orang kafir yang sekarang, yang harusnya aku mendapatkan ghanimah, semuanya batal terhalang gara-gara kamu. Kemudian kejadian tadi aku ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun telah memuji-muji perbuatan aku. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah olehmu Muslim, setiap hamba yang masuk Islam asbab engkau, maka satu kebaikan yang ia buat akan dicatat untuk dialirkan kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Muslim, Sayyidina Muslim, wahai Muslim, aku akan tulis satu surat untukmu, yang mana surat ini akan aku wasiatkan kepada pemimpin-pemimpin selepas aku. Apa isi suratnya? Tidak diketahui oleh Sayyidina Muslim At-Tamimi. Setelah membuat surat tadi, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah menyerahkan surat tersebut kepada beliau sambil berkata, wahai Muslim, apabila kau telah melaksanakan sholat subuh, bacalah doa sebelum kamu berbicara dengan seorang pun, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Karena sesungguhnya dengan doa tersebut, apabila engkau mati pada hari tersebut, Allah telah membebaskanmu dari api neraka. Begitu juga apabila kamu selepas salat maghrib, bacalah doa Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Malam itu kamu diwafatkan oleh Allah, kamu terbebas dari neraka. Maka selepas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pun mendatangi Sayyidina Abu Bakar sambil membawa surat wasiat Rasul. Ketika beliau membuka surat aku, maka baginda Sayyidina Abu Bakar pun telah meneteskan air mata. Sambil meneteskan air mata, beliau memerintahkan ambil zakat beliau untuk menyerahkan harta zakat kepada orang tuaku Muslim At-Tamimi. Ketika di zamannya Sayyidina Umar, beliau pun juga telah berbuat yang sama seperti sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ketika datang zamannya Sayyidina Utsman, beliau pun telah berbuat sama seperti sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Kemudian orang tuaku wafat di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Surat itu diwariskan kepada aku. Di zamannya Umar ibn Abdul Aziz, surat tadi aku serahkan kepada beliau. Ketika beliau membuka surat tersebut, maka juga menetes air mata beliau. Kemudian beliau serahkan kepada amil zakat untuk memberikan zakat kepada keluarga kami. Begitulah yang diceritakan di dalam Kanzul Ummal dan kitab Al-Muntaqah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu sampai mati, insyaallah. Insyaallah. Jangan kita pahami dakwah itu harus kita pakai sorban dahulu, pakai jubah dahulu. Keluarga kita bersolat, itulah dakwah terbesar kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Muslim At-Tamimi tadi mencontohkan kepada kita begitu mudahnya dakwah. Orang-orang kafir yang akan sakaratul maut diajak mengucapkan la ilaha illallah, hapus semua dosa-dosa mereka. Begitu mudahnya Muslim At-Tamimi
kita dakwahkan kalimat la ilaha illallah, agar harapan kalimat-kalimat tadi keluar ketika kita sakaratul maut. Maqala la ilaha illallah dakhala jannah. Di dalam hadis lain dikatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya tidak ada jaminan melainkan surga untuknya. Kapan itu keluar hadirin yang dirahmati Allah? Tentu ketika hati diisi dengan kalimat tauhid. Sebagaimana sering kita dengar, apabila gelas diisi air putih, dia akan mengeluarkan air putih. Begitu juga apabila dia dikeluarkan diisi dengan kopi, maka tentu kopi juga akan keluar dari gelas tersebut. Maka setidaknya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala 100 kali pagi petang yang diajarkan oleh Maulana Ilyas Al-Kandhlawi kepada kita, maka kita aplikasikan, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah hadirin. Insyaallah. Yang kedua hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan semangat ibadah, akan semangat beramal apabila ia tahu untuk apa ada sebuah amal tersebut. Sebuah pekerja, seorang pekerja dipekerjakan, dia akan semangat bekerja karena besok pagi dia akan dijanjikan upah dari pekerjaan. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan semangat ibadah apabila kita tahu fadilah-fadilah dalam setiap amal itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Muslim At-Tamimi tadi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, 7 kali kamu baca selepas sholat maghrib, selepas sholat subuh, meninggal kamu hari itu, surga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak janji-janji baginda Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari beliau katakan, satu orang mukmin, satu orang muslim bertahan dia di tempat duduk dia sholat, zikir dia kepada Allah, selama ia belum berhadas, maka malaikat akan berdoa kepada Allah, Allahumma firlahu, ampunkan ia ya Allah, warhamhu, sayangi ia ya Allah. Tapi hadirin dirahmati Allah, ada yang namanya syaitan nafsu, begitu mendorong kita untuk bercepat-cepat, bergegas-gegas menuju meninggalkan majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Tarnuji, beliau menulis di situ ada 35 penyebab seorang itu rezekinya terhalang. Di antara salah satu 35 tersebut adalah orang yang tergesa-gesa meninggalkan sholat fardu dari majelis Tuhan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum selain kita berdoa kepada Allah minta rezeki yang lapang, tentu kita pahami, kita kenali apa penyebab rezeki kita terhambat, terhalang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk lebih semangat mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma balligh sawaba ma qara'na
تختم علينا بسوء الخاتمة